ani siya firewall. Search ang firewall diri firewall defender na siya. Okay. And then naka-on man siya, dapat i-off na to siya, which is at diri then turn off. Okay. Then at diri sa allow on app. Then diri pangitaan na to ang file and printer sharing. Check na to ning private and public. Net log on. Check po na to ning private and public. And kani siyang network discovery, check po ang private and public. Ato na po ta sa remote desktop. Check na po na to ni duha. Then last is window defender. Window defender firewall or something. Check na to ni duha. Okay. Tapos pag na to is ato ta diri isa open, right click na to ni, then open network, and scroll down, sharing options. Kani siya ipang-on na siya tanan, turn on as long as naka-on siya tanan. Then save. After ato balin na ay dito na to ang Windows R, which is nasa patulong sa run. I-search na to ang services.msc. Okay. Then diri natay tulong nga pangitaon. Functions another is function discovery resource publication. So ito ba ni atong i-click, then automatic apply. If naka-run sa daan, ito siya stop and then run. So mata siya. And then ang kaduha is SSDP, which is SSDP discovery. Ito siya may automatic apply and then start. Then last is UDMP, which is kani UDMP, double click, automatic apply, then start. After ito is bala na punta sa client. Katong tanan sa button sa tanan. Ito na dire. Sige daw, ako daw. Windows R. Wait lang. Ato sa taas sa firewall. Ay, firewall. Ay, una dito ang firewall. Siguro. Hindi na mo. Ay, Firewall. Something. Firewall. asa ka ni? Ano siya? Windows Defender Firewall. Sunod. Kanang turn Windows Defender off. Ano po? Sa on off. Then off. Off. Okay. Then ato ka sa allow on app. Ito. Kadawa na. Then pahitaon to ni mong 5 ka file. Ay 5 ka. Which is file and printer. Pinakauna. Wala, wala ni search. I-click ko na rin pita. I-press din mo ang F. Okay. So makita niyo siya ang file, print, and printer sharing. Ayun na, kanang taas. Kana. Click ang private and public. Kana daw i-click. Ang kani? Ay, oh. Wala na. So na to is net log on and Net. Kani. Ah, Kani po. then same po na sa network. Discovery na naman siya. Okay na na. So na is remote desktop R. Windows W. Asaan? Asas na Windows
Defender Firewall. Kani? Windows Defender Firewall. Then okay. Okay. Then sunod na to is katong Windows R. Itong run. Windows R. Windows R. Then services.ms. Ne? Then may tahan tong tulo. First is function discovery. F. Function discovery, Ano? resource publication. As long as nasa publication, na siya. Double click. Then automatic. Apply. Then start time. Start. Nakalimutan start. Asa to? Except to ito. Ano ba to? Na-publication ito. Na-publication. Hindi naman. Katong na-publication. Diba na yan? Na-publication ng function discovery. Apply. Apply. Okay. Tapos, Sunod na is katong SSDP. Second S. Itang SSDP. Scroll down. ano? Hindi na. SSDP discovery. Ano? Double click. Automatic. Apply. Then stop sa stop siya. Stop sa start. Okay. Last is UDNP. U? UDNP device. UP man na. UPNP dahil na. Automatic. Wait. Automatic na siya. Oh. Na. Automatic na lang. Apply. Then start. Tapos, okay. Okay na eh. Okay na siya. Wala na. Wait lang. I-check na to ni siya both tayo na server at to tagdiri sa File Explorer and network. So tama ni siya. Save po din diri Ano sa'yo ikuhan nga tama siya? makita siya ang server and client. Both sila to. Then diri pod check po na to diri diri sa server, File Explorer, network, and Nakaud tama siya. ni siya. Kita ang Wala na. Wala siya.